محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، صدای 28 دکبر سال 2023 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیام نوبتی خویش را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به سیاست داخلی و خارجی کشور، رشد اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد نموده، همزمان در نزد راهبران تمام سطح دستور سپارش‌های مشخص گذاشتند و بار دیگر مردم کشور را با کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دعوت نمودند. مورد ذکر است که در شهر و دهات پنجکین تماشای ارائه مستقیم پیام اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با آمادگی همه‌طرفه و افتخار از وطن آباد و آزاد و سرور سازنده و تشبثکار صورت گرفت. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، مدیران شعبه و بخش‌ها، راهبران واحدهای ساختاری پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با یک افتخار و شوق بلند تماشا کردند و اظهار داشتند که واقعاً این پیام همچون راهنما برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2024 و در مجموع آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. در پروکراتوری شهر پنجکین نیز پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با یک توجه خاصه تماشا کرده تاکید نمودند که پیشوای معظم تاجیکان بار دیگر با تامین ولایت قانون توجه مخصوص ظاهر نموده نقشه و وظیفه های کارمندان مقامات پروکراتور و حفظ حقوق را مشخص و معین کردند. کارمندان سود شهر پنجکین پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی کشور مستقیما توسط تلویزیون تماشا کردند. آنها تاکید نمودند که واقعاً در جمهوری تاجیکستان یک شاخه حاکمیت مقام سودی می باشد و آنها تصمیم گرفتند که در سال 2024 فعالیت خویش را در اساس دستور و سپارش‌ها و نشاندادهای پیام اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گسترش می‌بخشند. کارمندان سود شهر پنجکین وابسته با پیام پیشوای ملت اندیشه های خویش را چنین بیان کردند. امروز در سنه 28 دکبر سال 2023 پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان ارائه گردید. در پیام پیشوای ملت وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه را مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری را برای سالهای آینده معین نمودند. سود شهر پنجکین چون قسم ترکیبی حاکمیت سودی فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان برآ گذاشته رسالت کسبی خود را درک نموده برای اجرا نمودن دستور سپارش‌هایی که از پیام برمی‌آیند نقشه کاری خود را ترتیب می‌دهد. منتظم برای پیشگیری گرویدن جوانان به غایه‌های افراطگرانه و عقیده و رویه‌های نامطلوب پس نمودن سطح جنایتکاری و بلند برداشتن دانش حقوقی شهروندان سود شهر پنجکین کوشش خود را به خرج می‌دهد. ما کارمندان سود شهری پنجکین پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را تماشا نمودیم. پیام هر ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به واسطه به ساحه‌های گوناگون حیات جمعیتی
бахшида шудааст ки ин ҳам ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ иҷтимоие ки асоси иқтисодиёти тоҷикистонро ин шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳад равона карда шудааст ки бевосита ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ озодии фаъолияти иҷтимоӣ ва ҳамчунин ҳифзи ҳуқуқи соҳибкориро ва ҳифзи ҳуқуқи соҳибмулкиро дар бар мегирад. имрӯз паёми асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ироа гардид ва дар паёми имрӯза оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ибрози назар карда шуд ва аз паём ба мо маълум мегардад ки пешравиҳо дар мамлакат ва масъулияти нав ҷиҳати пешравӣ ва мусоидат дар татбиқсозии сиёсати мамлакат дар тамоми соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва таъмини сулҳу амнияти кишвар ба назар мерасад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки паёмҳои сарвари давлат ба Маҷлиси Олӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз ҷумла иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро дар бар мегирад. дар шӯъбаи минтақавӣ раёсати назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи зарафшон паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишварро бо як ифтихор ва ҳамзамон таваҷҷӯҳи хоса тамошо карданд. кормандони ин сохтор воқеан изҳор доштанд ки ин паём барои онҳо як дастурамал ва роҳнамо хоҳад шуд ва дар соли 2024 вобаста ба паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тақвият бахшидани муқовимат бо коррупсия тадбирҳои мушаххас амалӣ хоҳад шуд. кормандони дастгоҳи марказӣ кумиҷояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як таваҷҷӯҳи хоса ва ифтихор аз чунин сарвари хиратманд ва ояндабин мустақиман тамошо карданд. ҳизбиён изҳор намуданд ки онҳо аз паёми навбатии пешвои миллат раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои худ боз чандин барномаҳо ва дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд ва дар соли 2024 фаъолияти кумиҷояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар партави нишондодҳои паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дода мешавад. зимни суҳбат кормандони кумиҷояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен андешаву мулоҳизоти хишро вобаста ба ин паёми роҳнамусози пешвои миллат чунин арзёбӣ карданд. воқеан имрӯз мардуми сарбаланду тамаддунофари тоҷик дар арафаи соли нави милодӣ бо як дастовизи муҳими таърихӣ яъне паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ироа гардида истодааст. воқеан паём сарнавишту раҳнамои халқи Тоҷикистон аст. паём хосатан барои мо ҷавонон ҳамчун ҳуҷҷати тағйирсоз ва инъикосгари фардои ояндаи дурахшони миллат инъикос мегардад. тавре аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ бармеояд. ҳаёту рӯзгори мардуми Тоҷикистон сол ба сол рӯ ба афзоиш дорад ва тавре дар паём зикр гардид новоста аз оне ки тағйирёбии иқлим сайёраи заминро беш аз беш таҳдид мекунад. новоста аз ин мардуми сарбаланди тоҷик бо дастгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаю созандагии давлату ҳукумати кишвар ба рӯзгори шоистаи обод
расиданд ва сату сифати зиндагонии мардум низ нисбат ба солҳои пеш хеле баланд шудааст ва ҳамзамон зимни паём бармеояд ки имрӯз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар ба табақаҳои ниёзманди аҳолӣ махсусан ба ятимон хеле зиёд аст ва ин бори дигар баёнгари он аст ки тамоми қишрҳои ҷомеа дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва бо амалӣ кардани дастуру ҳидоятҳое ки зимни паём ироа мегарданд тоҷикистони азиз дар соли 2024 боз ҳам ба пешравиҳои назаррас ноил хоҳад гардид. ҳайати роҳбарӣ, мутахассисон ва кормандони маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакен ироаи мустақими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро бо як диққати том тамошо карданд. зимни суҳбат онҳо таъкид намуданд ки дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ки дар паёми навбатиашон зикр гардид, меъёршиносони минтақаи Зарафшон дар соли 2024 барои боз ҳам зиёд намудани истеҳсолоти ватанӣ, баландбардоштани сифати маҳсулот ва саҳм гузоштан дар иқтидори содиротии мамлакат саҳми хешро мегузоранд ва барои татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар соли 2024 нақшаи чорабиниҳоро таҳия намуда иҷрои онҳоро бо як ифтихор амалӣ месозанд. дар маркази назорати давлатӣ санитарӣ ва эпидемиологӣ шаҳри Панҷакен низ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии кишвар бо як таваҷҷӯҳи хоса мустақиман тамошо карданд. дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат бори дигар ба масъалаи ҳифзи муҳити зист, ҳолати санитариву эпидемиологӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. пешвои муаззами миллат изҳор доштанд ки мо дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ сохторҳои марбути он бинои 13 қабатаро бунёд кардем ва онҳо бояд дар партави ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро боз ҳам беҳтар ва ҳадафдор гардонанд. дар нозироти андози шаҳри Панҷакен тамошои мустақими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар паёми навбатии хеш пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки яке аз сарчашмаҳои асосии рушди иқтисоди миллии мо ба ҷамъовари андоз марбут аст. кормандони нозироти андоз бори дигар таъкид намуданд ки онҳо воқеан аз нишондодҳои паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон барои худ дастури супоришҳои мушаххас гирифтанд ва дар соли 2024 барои таъмини буҷит, кам кардани бақияи қарзи андоз ва ҳамзамон дарёфти сарчашмаҳои нав барои пешрафти ҷомеа тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона месозанд. дар кумитаи идораи замини шаҳри Панҷакен низ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро бо як ифтихору таваҷҷӯҳи хоса мустақиман тамошо карданд. кормандони ин сохтор бори дигар эҳсос намуданд ки воқеан имрӯз дар сиёсати иқтисодиву иҷтимоӣ давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи оқилонаи замин, боздиҳи он дар мадди аввал қарор дорад,
بنابر این تطبیق قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده مقصدناک زمین را که در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر تاکید نمودند آنها مورد عمل قرار می‌دهند. در بخش حفظ محیط زیست شهر پنجگین نیز پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با دقت تام تماشا کردند. در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ایرادهای جدی خویش را نسبت کاسته گردیدن معرفت اکولوژی مردم از طرف رانندگان و شهروندان در دو طرف راههای مملکت پرتافتن همه گونه پرتابها و به یک موضع افلاس تبدیل دادن شاهراههای مرکزی شنیدند. با واقعاً پیشوای معظم ملت از مردم کشور ساختارهای مربوطه از جمله کارمندان ساحه حفظ محیط زیست قاطعانه طلب کردند که پیش راهی چنین بی‌فرهنگی را بگیرند، مردم را به تازگی و آزادگی دعوت نمایند و در آینده نسبت خللدار کردن طبیعت و همزمان افلاسکاری ها با تشکیلات و کارخانه ها برای به جوابگری کشیدن تشکیلات و کارخانه ها شهروندان شخصان حقوقی و واقعی قانون های نو به تصویب می رسد. در شعبه امور شهر پنجگین نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را با یک فرح و افتخار مستقیما توسط تلویزیون تماشا کردند. کارمندان آمار تاکید نمودند که امروز یکی از عامل‌های مهم رشد اقتصادی و اجتماعی و معلومات‌های دقیق آماری علاقمند است. با آنها در پرتو نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تصمیم گرفتند که در سال 2024 فعالیت آمار را باز هم بهتر می‌گردانند. در جمعیت سهامی کشاده دوران شهر پنجگین نیز پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را که اساساً بر رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و خاصه رشد ساحه نقلیات راه بخشیده شده است با یک توجه خاصه تماشا کردند و آنها افتخار از آن نمودند که پیشوای معظم تاجیکان محترم امام علی رحمان سالهای آخر با بنیاد راهها، پلها، نقلها و رشد ساحه نقلیات توجه مخصوص ظاهر می نمایند. در خدمات منطقوی نظارت در ساحه نقلیات نیز از تماشای مستقیم پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای خود یک احساسات بلند وطنداری و بهتر نمودن فعالیت ساحه را درک نمودند. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سمت رعایت قاعده‌های حرکت در راه‌ها، تنظیم نقلیات و همزمان بهتر نمودن خدمت رسانی به اهالی در مد اول گذاشته شد. مورد ذکر است که گروه ایجادی تلویزیون سیما جریان تماشای مستقیم ارائه پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در دیگر کارخانه و مؤسسه ها نواربرداری کردند که حالا گزارش های آنها منظور شما می گردد.
پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این راهنمای ملت و آینده درخشان کشور است. پیام نوبتی سروری دولت را در قطار دیگر کارمندان ساحه‌های گوناگون، کارمندان ساحه‌های تندرستی معارف و ساحه‌های اجتماعی شهر پنجکند سرجمعانه و با یک دقت مخصوص مستقیما طریق تلویزیون تماشا کردند. در پیام نوبتی خیش سروری دولت محترم امامعلی رحمان 10 نکته‌های اساسی را قید نمودند. از جمله سروری دولت قید کردند که از 1 январи سال 2024 معاش کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان مقامات قدرتی 40% زیاد کرده می شود. از 1 ایول سال 2024 معاش کارمندان ساحه‌های تندرستی، معارف، اجتماعی و عموما کارمندان ساحه بودجوی و استیپендия ها نیز 40% بالا برده می شود. از 1 ایول سال 2024 نفقه های سغورتوی، مهنتی و دولتی 30% زیاد خواهد شد. همچنین از پیام امساله ارائه گردیده معلوم گردید که از 1 ایول سال 2024 معاش حداقل به 800 سومانی برداشته می شود. یادآور می شویم که حالا آن 600 سومانی است. با گفته سروری دولت که در پیام نوبتی خیش ارائه کردند در 2 سال آینده همه ساحه ها باید پوره 100% به پرداخت غیر نقدی گذارند. توجه به عائله های کم بضاعت و عیادت و دستگیری آنها همیشه در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در سال 2023 به عائله های نیازمند و طبقه های آسیب پذیر جامعه 4 میلیارد سومانی روانه گردید و آن من بعد نیز باز ادامه خواهد یافت. با رشد صاحبکاری در کشور توجه خاص ظاهر کرده می شود. با دستگیری و سهمگذاری آنها امروز پایتخت مملکت، مرکزهای ولایت‌ها و شهر و نواحی اینچنین دهات آباد و زیبا گشته شده است. امروز باید صاحبکاران را دستگیری نمود، زیرا با کوشش و دستگیری آنها صدها انشاءهای گوناگون ساخته به استفاده داده شدند و در این زمینه کشور محبوب ما باز هم سرسبز و خرم گردید. همه ساله پیام پرزیدنت کشور ارائه می‌گردد و امروز ما با یک جایه با خوانندگان مؤسسه پیام جناب عالی را گوش کردیم و بعد قید کنیم که عاید ساحه علم و معارف از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار غمخواری ها ظاهر کرده می شود. همه ساله واردی کتاب های نو به مؤسسه، تشکیل سیمخانه ها، این همه با البته پیکاری جناب عالی به سامان رسانده می شود و از لحظه مناسب استفاده برده به حکومت کشور تاجیکستان منتداری خود را از جانب معارفچیان اظهار کردن می خواهم. جواباً به غمخواری های پرزیدنت ما آموزگاران کوشش میکنیم سطح و صفت تعلیم را باز هم بلندتر کنیم و خوانندگان را برای خدمت به خلق و وطن تیار نماییم. ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک دولت و حکومت به حساب می‌رود، زیرا از آموزش و تعلیم فرزندان آینده دولت و ملت وابستگی کلان دارد. امروز برای تحصیل فرزندان ما باید شرایط مساعد فراهم آوریم. تحصیل آنها خاصه دختران در مد اول باید قرار گیرد. تحصیلشان را پوره و با بهای اعلی ختم نمایند. زبان‌های خارجی را نیز آموزند تا در آینده صاحب کسب و هنر گردیده عائله خود، فرزندان خود را در روحیه وطندوستی تربیت نمایند. در سال 2023 200 مکتب نو برای 48,000 نفر خواننده مورد استفاده قرار گرفت، اما هنوز هم به 73,000 نفر دیگری طلبگان جای نشست نمی رسد. برای این باز هم چاره‌جویی کردن لازم است. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، وزارت معارف و علم، وکیلان، عموما همه باید از شرط و شرایط تحصیل خوانندگان همیشه باخبر باشند. اظهار داشتند سروری دولت محترم امامعلی رحمان. ساحه معارف شهر پنجکند یکی از ساحه کلانترین به شمار می‌رود. امروز در مرکز شهر پنجکند 137 مؤسسه تعلیمی و 20 کودکستان کار و فعالیت دارد.
имрӯзҳо дар шаҳру диёди Панҷакент бахшида ба ҷашни бузурги 35-солагии Истиқлоли Давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ ба роҳ монда истоданд. Аз тарафи соҳибкорон, инчунин аз тарафи мақомоти иҷроии малияи ҳукумати шаҳри Панҷакент, инчунин ба тариқи ҳашар бунёди синфхонаҳои иловагӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шуданд. Зеро ба гуфти пешвои миллат, ободии мо, пешравии мо танҳо ва танҳо ба худи мо вобаста аст. имрӯз санаи 28 декабр аҳли кормандони шӯъбаи маориф, аҳли нозирон, мушовирон ва бархе аз директорони муассисаи таълимӣ дар толори шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент паёми пешвои муаззими миллатро гӯш карданд ва ба хулосӣ омаданд ки паёми пешвои миллатро дар корҳои худ сармашқи кори худ медонанд. ба насли ҷавон дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ кардан зарур аст. аз зинаи аввал ки 3-4 солагиро дар бар мегираду дар боғчаву оила оғоз меёбад, корбарӣ кардан зарур аст. ба фарзандон илму дониш омӯзонидан шарт ва зарур аст, зеро онҳо ояндаи давлату миллат ба ҳисоб мераванд. мана ҳамасола паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста тамоми мардуми Тоҷикистон огоҳ ҳастанд ва имрӯз дар паёми навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоияти мардуми Тоҷикистон гуфта гузаштанд. аз он ҷумла оиди илму маориф гуфта гузаштанд. мо омӯзгорон хусусан ба муносибати 20 соли рушди фанҳои дақиқ риёзӣ мо кӯшиш ба харҷ додем ва хушбахтона ба қатори дигар донишҷӯёни тоҷикистонӣ имрӯзҳо дар озмуни илм, фурӯғи маърифат ки моҳои сентябр, октябр дар вилояти суғд гузашт, 7 нафар донишҷӯёни мо низ фаъолона иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. мо аз он фахр мекунем ва дар оянда бо кӯшиш менамоем ки ин паёми имсолаи ҷаноби олиро мо сармашқи кори худ мекунем ва барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар ин ихтироъкор тамоми саҳми худро мегузорем. сарвари давлат ҳамчунин қайд карданд ки илми тоҷик бояд инкишоф ёбад. олимони ҷавонро тарбия кардан зарур аст. мақсади ташкил ва баргузории озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ҳам ҳамин аст: интихоб ва пайдо намудани гулчинҳо. паёми ҳарсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як ташаббусе, як ҳаёти ҷомеаи имрӯза ва ояндаи Тоҷикистону як рӯшание мебахшад. махсусан ташкил кардани озмунҳо ва сарпарастии ин озмунҳо аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат фазои маънавии ҷомеаро хеле баланд мебардорад. махсусан он эҳсосоте ки баъди баргузории симпозиуми байналмилалӣ бахшида ба 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров ва дар он симпозиум ташаббуси дигари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ оид ба нашр ва тӯҳфа кардани асари безаволи Фирдавси Шоҳнома барои худшиносии миллии мардуми шарифи Тоҷикистон як такони ҷиддие мебошад. мо маорифчиён аз паёмҳои солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро сармашқи кори худ карда, боз ҳам дар татбиқи масъалаҳое ки дар паём гузошта мешавад саҳми худро мегузорем. дар паёми навбатии хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. зеро солимии ҷомеа аз соҳаи тиб, мутахассисони он ва донишу малакаи онҳо вобастагии калон дорад. қайд гардид ки дар соҳаи тандурустӣ бояд мутахассисони хуби соҳа кору фаъолият баранд. табобатро на танҳо бо сӯзандору балки бо сухани хуб, муомила, муошират ва чеҳраи кушод табобат кунанд. он гоҳ бемор тезтар ҳам табобат меёбад.
ҳамчунин дар паёми навбатии хеш пешвои муаззами миллат қайд намуданд ки соли 2025 сеюм агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба истифода дода мешавад. То имрӯз барои бунёди ин нерӯгоҳи бузург 5 миллиард сомонӣ сарф шуд. айни замон дар ин ҷо 15 000 нафар коргарону мутахассисон кор мекунанд. мутаассифона боз 5 000 нафари дигар корманд намерасад. аммо ба ин нигоҳ накарда корҳои бунёдкорӣ дар ин нерӯгоҳи бузург бо маром идома дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии хеш изҳор намуданд ки соли 2024 мо 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил менамоем. бинобар ин пешниҳод менамоям ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад. اطمینان کامل داریم که ساکنان شهر و دهاتی پنجکند از پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح الهامی نو گرفته در تطبیق نشاندادهای این برنامه راهنمونساز سهم خود را میگذارند و جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی و باز هم баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум истиқбол мегиранд. бо дар назар дошти аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат мо солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон